Bonjour les EB9, donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, activité 2, les vaisseaux et la dynamique circulatoire dans votre livre page 59. On a parlé l'autre fois des vaisseaux sanguins, on a dit que les vaisseaux qui ramènent le sang aux organes sont les artères, et les vaisseaux qui conduisent le sang en dehors des organes sont les veines. Et les échanges gazeux entre le sang et les organes se font au niveau des capillaires sanguins اللي مثل ما حكينا عندهم الباروا fine والgrande surface présente une grande surface et la vitesse de circulation du sang est lente où le sang circule lentement dans les capillaires sanguins. Aujourd'hui, on va parler du circuit sanguin عن الدورة الدموية. Le sang circule dans un système clos. عندنا un système clos مغلق. يعني إذا انطلقت نقطة دم من مطرح بدها ترجع على نفس المطرح. Un système clos. Il comprend une double circulation. عندنا une double circulation. La petite circulation ou circulation pulmonaire, يعني entre le cœur et les poumons, et la grande circulation ou circulation générale entre le cœur et les organes. فإذا بين الكör والpoumon نحكي عن petite circulation أو circulation pulmonaire لأنه المسافة صغيرة كرمال هيك سميناها petite circulation. وبين الكör والorgane نحكي عن circulation générale أو grande circulation. Quel est le rôle de chaque circulation? La circulation pulmonaire. Donc, le sang sortant du ventricule droit اللي هو riche en dioxyde de carbone رح يبعث الventricule droit sang على l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire va conduire le sang riche en dioxyde de carbone au poumon. l'artère pulmonaire حتوصل الدم الوسخ يعني اللي فيه ديوكسيد دو كربون على البومون. البومون بدها تظهر لنا ديوكسيد دو كربون برا جسمنا et va enrichir le sang en dioxygène qui va être conduit par les veines pulmonaires. ومن البومون رح يظهر الدم الغني بالديوكسيجين par les veines pulmonaires. Donc, la circulation pulmonaire enrichit le sang en dioxygène et élimine le dioxyde de carbone. دورة تحديدا يعني البومون بيصيروا الإشانج بالبومون بالالفيول pulmonaire تخلصنا élimine le dioxyde de carbone تخلصنا من الديوكسيد دو كربون ظهره برات الجسم وتخلي تفوت على جسمنا الديوكسيجين تخلي السان ريش en dioxygène. فإذا السان entrant dans les poumons يعني اللي عم بيفوت على البومون عم بيفوت على بالارتير pulmonaire هو غني بالديوكسيد دو كربون يعني بدنا نظهره برات جسمنا. والسان sortant des poumons يعني اللي ظاهر من البومون يعني عم بيفوت على جسمي عم بيظهر par les veines pulmonaires ليروح على الأوريات gauche هو riche en dioxygène. La circulation générale أو grande circulation يعني هي entre le cœur et les organes. Le ventricule gauche رح تبعت السان riche en dioxygène dans l'artère aorte et l'artère aorte va conduire le sang riche en dioxygène et en nutriments aux organes. l'artère aorte حتوصل دم الغني بالديوكسيجين والنوتريمون للأورغان. الأورغان بالمقابل vont rejeter le dioxyde de carbone et les déchets dans les veines caves اللي حيرجعوا يفوتوا هيدا الدم الوسخ على الأوريات droite. فإذا هيدي circulation générale. Le rôle de la circulation générale est d'apporter le dioxygène et les nutriments aux organes et leur débarrasser du dioxyde de carbone et des déchets. فإذا دورة توصل للأورغان الديوكسيجين والنوتريمون وتخلصهم من الديوكسيد de carbone والديشي. هيدي circulation générale ou bien la grande circulation. Donc, indiquez le trajet suivi par une goutte de sang partant de l'oreillette droite et retournant à l'oreillette droite. بدي نقطة دم خليها تنطلق من الأوريات droite وترجع على الأوريات droite. كيف بدها تمشي؟ Comment circule cette goutte de sang? فإذا بدي انطلق أول شيء من الأوريات droite. Le goutte passe de l'oreillette droite au ventricule droit par l'ouverture des valvules tricuspides
حتنزل من الأوريات droite على الventricule droit. من الventricule droit dans les artères pulmonaires على الارتير pulmonaire. تذكر الدم الريش en dioxyde de carbone الوسخ. الارتير pulmonaire حيوصلوا هيدا الدم على البومون. من البومون حتظهر لنا الدم النظيف riche en dioxygène par les veines pulmonaires qui vont conduire le sang dans l'oreillette gauche. الفين pulmonaire حيوصلوا الدم النظيف على الأوريات gauche. من الأوريات gauche حتنزل بالventricule gauche أكيد بعد ما يفتحوا الفالفول ميترال. من الventricule gauche على الارتير aorte الدم النظيف riche en dioxygène. L'artère aorte va conduire le sang riche en dioxygène et en nutriments aux organes. بقلب الأورجان حيصيروا الإشانج dans les capillaires sanguins. الأورجان حيكبوا dioxyde de carbone بالveine cave et les veines caves vont conduire le sang riche en dioxyde de carbone dans l'oreillette droite. هون بنرجع منأكد إنه عنا سيستم كلو مغلق، يعني النقطة بنطلق منها بدي أرجع عليها. للتذكير، le sang riche en dioxygène est de couleur rouge vif, alors que le sang riche en dioxyde de carbone est de couleur rouge sombre.